And welcome to our first candidate of the evening. And this is Mr. Blake Hooper. Gracias por estar con nosotros, nosotras, esta tarde a el candidato Blake Hooper, quien viene a visitarnos el día de hoy. I have prepared 7 questions. We'll see how many questions we get through. And we have 25 minutes starting now. And so our first question is, during the fires of 2017, all information was available in English, which makes up 74% of the population of Sonoma County, which means that the other percentage of the community was not getting any information for a while until agencies like KBBF started translating at least into Spanish. So the question here is, what do you plan to do about making information available in as many languages as possible, not just during emergencies, but as a regular involvement with taxpayers? Entonces, la pregunta es, durante los incendios del 2017, toda la información estaba accesible solo en inglés, el cual es 74% de las personas del condado de Sonoma. Desafortunadamente, poco ha cambiado. Y mucha de la población no recibió información al principio hasta que KBBF empezó a traducir información en español. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que planea hacer usted para asegurarse que información esté accesible en múltiples lenguajes, no nada más en emergencias, pero regularmente? Thank you for the question. During the 2017 wildfires, I worked as a caseworker working with folks that were victims of the Tubbs fire and had to rebuild. And gracias por la pregunta. Durante los incendios del 2017, yo trabajé como un trabajador social. What I learned during that time was that the county not only wasn't prepared to engage with the Spanish-speaking community or any other language during that disaster, but that they didn't have the cultural competency to engage when they did have somebody they could communicate with. Cuando lo que aprendí durante ese tiempo es de que el condado no tenía la suficiente capacidad o tenía el entendimiento cultural para hablar con la gente en esa capacidad. My wife and I were both working for Congressman Huffman at that time, and she was even regularly tapped to have to help provide Spanish translation when the county wasn't able to get that together during the emergency. Mi esposo y yo estábamos trabajando con el señor Hoffman durante ese tiempo y ellos no estaban preparados para dar la información a ella, así que mi esposa estaba ayudando para mandar la información. As a supervisor, my focus and one of my main priorities would be to really make sure that language access is something that we employ during emergencies and also during regular activity day to day. Así de que como un supervisor, lo que yo me voy a enfocar es para probar que la gente tenga acceso al lenguaje, no nada más de emergencias, pero sino de las actividades de día a día. This means interpretive services for both our Zoom and in-person meetings. Esto significa tener interpretación de servicios para nuestras juntas también en persona y en Zoom. This also means full translation of our public documents as well as our online material and website. Esto también significa traducción de todos los documentos y también los 2 documentos que estamos en el sitio web y también en línea. This also means full translation for all public communication, social media, and video communication as well. Y también significa traducción para todas las comunicaciones públicas, las redes sociales también. In the long term, what I'd like to see is also full translation for signage when it comes to not only everyday business in the county, but especially when it comes to evacuations, especially in our rural areas. También lo que para plazo largo me gustaría tener es traducción completamente, no nada más también de nuestros cartulinas, pero también para los lenguajes de todo el condado. My campaign has fully translated every piece of the website, every social media post, every outside communication we've made. And I've seen firsthand both, yes, how challenging it can be, but more importantly, how important it is with the broader community we're able to engage in their own terms.
Así es que mi campaña ha traducido todas nuestras redes sociales, todas las campañas en las redes que tenemos, y haciendo eso he podido ver qué tan difícil es a veces de poder, de tener que hacer esto, pero tenemos la meta de hacerlo de capacidad. I promise that as supervisor, I'll not only carry this forward through my own office's communications and my own communications, but to push this countywide, both in times of emergency and during regular times of communication. And in the long run, push to make sure that we're doing community engagement, forums, and direct meetings in places where the community is, rather than expecting the community always to come to where the county is. Y así es que lo que quiero hacer esto así es de plazo largo, es de empujar la comunicación, no más para tener participación durante las emergencias, sino de todo tiempo, pero también de plazo largo también empujar para tener los foros, no que para que la gente ve, el pueblo venga hacia nosotros, sino donde el pueblo está participando. And finally, I would just say that the other component of this is making sure that we are hiring not just culturally competent employees, but making sure we're hiring more and more of our workforce from this growing community so that folks feel just as much ownership in the county as they do, as everyone else does. Y también finalmente quiero decir que también mi reta es para contratar personal que tenga el conocimiento cultural y también para contratar gente más del condado para que se sientan más empoderados. Thank you. Thank you for that. Second question, taxpayers from Sonoma County who happen to be undocumented often lose income during the fires. The Norway Jobs with Justice and other agencies have been advocating for support for these workers. Do you support fire insurance policies that would be able to provide income for these workers during fires? Because fires are now a reality in Sonoma County. Entonces, la segunda pregunta aquí es gente que obviamente paga impuestos que por casualidad son indocumentados o indocumentadas, están perdiendo fondos durante los incendios. Organizaciones como el Norway Jobs with Justice y otras organizaciones han estado abogando para que estos trabajadores y estas trabajadoras reciban paga cuando hay incendios. ¿Usted apoya pólizas para que pueda haber fondos accesibles a esta comunidad? I absolutely do. And I've experienced this firsthand when I was helping people start to rebuild their homes. I ran into a lot of people who already had insurance who were struggling just to get the payouts to be close to what they're worth. I can only... Absolutamente, los apoyo. Yo he tenido experiencias de primera mano. Cuando yo estaba trabajando con personas que puedan fincar sus casas otra vez, tengo experiencia con lo que han pasado por las aseguranzas. I can only imagine what someone would be going through who's lost everything, whether it's a home or a business, who doesn't have the documentation or doesn't have the access to be able to get that insurance. Nada me puedo imaginar lo que tal vez una persona puede estar pasando que no que está pasando cuando está tratando de fincar su negocio, su casa otra vez, y especialmente si no tienen los documentos, no me puedo imaginar lo que ellos tal vez les está pasando. From my perspective, this is not only the right thing to do, but also these are people who play critical roles in our community, whether through the businesses they hold, the larger roles they play in their families or in the community at large, or just through the direct interactions they have year round. They should not have to worry that much more than anyone else about insurance should there be a fire. Así es de que en mi perspectiva, claro que tienen derecho de tener acceso a eso. No deben de preocuparse cuando están fincando otra vez su negocio, su casa, porque ellos tienen un papel muy amplio que juegan en la comunidad. And I would also like to say, much of Sonoma County's wealth has been built on wine and agricultural business, and it's been built on tourism. And Y lo que quiero decir también que es mucho del dinero que tenemos aquí en el condado de Sonoma, la riqueza que tenemos ha sido crecido sobre la industria de los viñedos. And we owe a lot of that wealth ultimately to the farm workers who are engaged in making those industries possible. So this, from my perspective, is the least we can do to protect them from the natural emergencies that they're facing.
Y así es de que lo que yo pienso es de que debemos es la riqueza que tenemos aquí en el condado a los granjeros que han trabajado para aumentar y les debemos eso. Thank you. Y gracias. Thank you. Question 3, what do you plan to do to make sure that the incoming sheriff will protect the rights of undocumented taxpayers? What I'm referring to here is to stop collaboration with ICE. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que planea hacer usted si es elegido para asegurarse que el alguacil que va a ser también elegido este año va a proteger los derechos de gente indocumentada que paga sus impuestos y esto significa para que deje de colaborar con inmigración? Well, I'll just say as a broader answer, I believe in due process, which means you're not providing information about people unless there's a reasonable warrant to do so. Así es de que no más quiero decir que yo creo en el proceso. ¿Qué quiere decir? Que no le estamos dando información de una persona, al menos si tenemos documentación para dar esa información. As a caseworker, when I was working with people of color that were struggling to get access to FEMA and SBA benefits following the fires, whether it was because of their own documentation or their families, I would spend a great deal of time trying to assure them that there wasn't going to be any interaction with ICE. Como un trabajador social, cuando yo estaba trabajando con gente de color, mientras ellos estaban tratando de tener ayuda de FEMA o de SBA, que son para los negocios pequeños. But while I was sincere in this push, I completely understood that for them, it was often too much of a risk. And that's why for these types of benefits, I will not only be very direct and clear about the firewall that will need to be in place to avoid unnecessary collaboration, but as a county policy, I will be fighting daily to make sure we are not allowing violation of due process for any individual in our county with documents or not. Así es que yo estoy muy claro en eso, porque yo pienso que voy a ser muy franco, fuerte en ser que tenemos una mura atrás entre el alguacil para que menos la gente tenga el proceso que debe tener, para que puedan tener acceso a lo que necesitan. Thank you for that. And the next question is, we live in native indigenous lands, yet the number of Native individuals or Native Americans in this community who have graduated high school or own their own businesses or own their own homes is very, very low. What will you do if elected to support this population in general? Entonces la pregunta es, vivimos en tierras indígenas, pero desafortunadamente el número de estos individuas que se han graduado de las preparatorias, tienen sus propios negocios o tienen sus propias casas es muy bajo. Si usted es elegido, ¿qué es lo que va a hacer para apoyar a esta población? So I will want to make sure that when it comes to our indigenous populations that are, first of all, that our economic development strategies prioritize and elevate those communities that are often left out of consideration. Así es que lo que yo voy a hacer es para elevar esas comunidades, es a dar apoyo económico y para elevar que tengan esos recursos. I will also want to make sure that we are expanding services, expanding resources to our family resource centers and to our other frontline community engagement programs to ensure that. Y también quiero asegurar que vamos a tener, que ellos van a tener accesibles esos recursos para poder dar a esos recursos a las comunidades que dan recursos a la comunidad. To ensure that we're providing the support systems, education, and resources early on so that folks are able to build a full life here with the education they may not have been able to receive otherwise. Así es, para asegurarnos que estamos dándoles los recursos, los sistemas de recursos para que las personas puedan apoyar a poder tener para poder crecer su hogar aquí y sostenerlo. I also know that in this county, there tend to be issues with land rights,
when it comes to certain practices and certain engagements that are important to our Indigenous communities. Y también sé que en este condado hay ciertos derechos de la tierra que a veces interfieren con las prácticas de las comunidades indígenas. I will want to do the work to work with those communities to reverse some of those restrictions so that we are not encroaching on the natural and cultural rights of our Indigenous communities. Y yo voy a trabajar con esas culturas para asegurarnos que no estamos, que los vamos a dejar que hagan sus derechos culturales que ellos deben de hacer. And finally, when it comes to housing assistance, food insecurity, access to education, and a myriad of other programs this county either provides directly or indirectly. Y finalmente, cuando se depende sobre darle el acceso a las comunidades, el sistema de educación, de vivienda que podamos condado. I will work to make sure that we're being proactive as a county to work with the specific needs our Indigenous communities might have in order to succeed through them should they need those programs. Y yo voy a trabajar para apoyar, para saber que vamos a apoyar a las personas de este condado para que tengan acceso a estas necesidades que necesitan en el condado. My overall focus as a candidate, both in the district and the county, is to make sure that people here can build a full life. And that'll be my focus. Y lo que me quiero enfocar como un candidato es de que las personas que viven aquí puedan tener y sostener una vida aquí en el condado. Y eso es lo que me voy a enfocar. Thank you for that. Question 5, 17% of our Black or African-American population lives in poverty in Sonoma County. What do you believe needs to change to address this major issue? La quinta pregunta, 17% de la población afroamericana que vive en el condado de Sonoma vive en la pobreza. ¿Qué es lo que usted cree que se necesita hacer para cambiar la condición presente de esta población? Just as a start, this county's land use and housing policy has made it nearly impossible for communities of color to build generational wealth in this county. Nada más para empezar con esto, lo que tenemos en este condado lo ha sido imposible para que familias de color empiecen a crecer en este condado. Latino and Latinas and African American populations here have a far lower access rate for home ownership compared to their Caucasian neighbors. And it's creating a real... Así es que la comunidad latina, afroamericana, tienen una oportunidad muy baja de los de la gente habla inglesa o de la gente blanca en este condado. And it's creating a real problem when it comes to long-term outcomes, whether it's health, career, education, or more. Y está creando problemas de plazo largo en cuando depende sobre de salud, educación y más. One of my priorities is focusing on housing and land use policy that will help not only elevate those of us who are struggling the most, but make it possible to build that generational wealth so that rates of success community-wide begin to skyrocket. Así es de que una de mis prioridades es para crecer esa vivienda y ayudar y aportar a dar oportunidades para la gente de color para que puedan crecer también financieramente. Y This will take a little bit of time, but through coordination of our general plan policy changes and that in our cities at a county and city level, we can really start to provide those opportunities and increase housing stock that we couldn't before. Eso va a tomar un poco de tiempo, pero el plan que tenemos nosotros aquí para aumentar y crecer va a tomar tiempo, pero puedo que en el futuro pueda aportar a que pueda crecer más. And as one other addition to this, I do want to say I really believe in the power of expanding family resource centers in our district, in our counties, to really start to provide help for parents. Y otra cosa más, yo realmente creo que expandiendo los recursos de familia, centros de familias, puede aumentar y ayudar a crecer eso. Provide help for parents who, because of the circumstances they're in, are unable to provide those added support services to their kids to be able to help them have a fully successful life. Así que para poder ayudar a los padres, para que puedan tener sus hijos, para que puedan proveer servicios que sus hijos necesitan para que puedan tener una vida de triunfo. I've worked with these programs in the past, and I know we can make it a real success here in Sonoma County.
Y he trabajado con estos programas anteriormente y yo pienso que eso lo podemos hacer que triunfe aquí en el condado de Sonoma. Thank you. Thank you. And so doing a time check, we have 6 minutes. And so this is question 6. Housing is becoming a huge challenge to our community members due to high increase in rent. 38% of people are renting in this county. Do you support some form of rent control and an increase in low-income housing development? Entonces, la pregunta 6, y tenemos 6 minutos, la vivienda se está volviendo un problema muy grande en nuestra comunidad, ya que el precio de la renta sigue aumentando. 38% de la población del condado está rentando en estos momentos. ¿Usted apoya alguna forma de ley de control de renta y que se aumente el número de lugares de bajo costo de vivienda? My wife and I are renters, so this is an issue that's close to home for both of us. Mi esposo y yo somos inquilinos, así es que este asunto está cerca de a nosotros. When it comes to being able to expand low-income housing, not only am I in favor of that, but I really want to see through the adoption of a better updated general plan at the county level. Así es que cuando se depende sobre de vivienda de bajo costo, me gustaría ver un plan adoptado en el condado. In collaboration with our cities through RENA swaps. Y colaborando con nuestras ciudades por RENA swaps. Higher density housing that can go along our transit corridors. They'll be more focused in our cities, not our rural communities. Así es que para enfocarnos en tener viviendas que están más densas, que se van en los freeways y no enfocarnos tanto en la comunidad rural. And this will make it possible for us to not only expand low-income housing, but also expand missing middle housing as well, which we desperately need. Y también esto va a ser posible para nosotros también para expandir no nada más vivienda de bajo costo, pero sino también de vivienda de medios ingresos, que es lo que necesitamos. This will require real partnerships with our cities, which is why I have worked to get the endorsements of all of the mayors and majority of council members in this district. Y esto va a requerir participar con nuestras ciudades. Por eso es que yo he trabajado para agarrar los endorsos de muchos de los alcaldes y muchos de los supervisores. They know that we can pull this off together through partnership. Y ellos saben que podemos hacer esto posible así para asociamiento. And with regards to rent control, I do support a countywide ordinance on just cause eviction. I want to make sure that we are protecting the renter community we have now while we're resolving the long-term housing stock shortage that we have. Y cuando sí apoyo para controlar la renta y también por eso apoyo la just cause eviction, para asegurarnos que tenemos las suficientes viviendas. And once we're at a point where we actually have healthy rental stock vacancy, healthy housing vacancy, and where we're not seeing the burdens that people are still bearing from COVID. Y cuando estamos en un punto de que no estamos viendo de que hay suficientes casas vacantes y que la gente no está llevando todavía la carga de COVID. Then we can start to talk about policy sunsets, but for now I want to make sure we're not losing people because we weren't planning ahead. Y entonces cuando podemos empezar a hablar sobre las pólizas de sunset, pero quiero asegurarme primero que no estamos perdiendo gente. Thank you. Thank you for that. And with that, we're coming to an end. Is there any final comments that between you and your translator can get done in the last 2 minutes? Well, I would like to thank everyone listening now and thank KBBF for this opportunity. Quiero agradecer a todos que están escuchando y quiero agradecer a KBBF por esta oportunidad. My campaign has really integrated equity into its structure from the beginning. It's a core policy focus for me. Y mi campaña desde el principio ha tenido un enfoque en la equidad. Es un enfoque principal para mí. And this isn't just because it's the right thing to do. It's because my wife, my brothers-in-law, my sister-in-law, my mother-in-law, a good chunk of my family, they are all Mexican American.
Y esto nada más es porque es la cosa adecuada de hacer, pero también es porque mi esposa, mi hermano, mis cuñados, muy gran parte de mi familia son mexicanos americanos. And as an outsider, I have learned that there is so much to be done when it comes to restoring and resolving the barriers that are facing this community in Sonoma County. And I want to be there as your ally. Y como una persona que siempre ha estado por de afuera, quiero asegurarme que que ustedes pueden enfrentar todo lo que tienen que enfrentar la comunidad y quiero estar ahí como su socio. And with that, I want to thank you. I want to be respectful of your time and the time of all candidates. So I want to thank you for taking the time and being with us, Blake Hooper. For those of you who want to listen to this interview later on, you can do so on my YouTube channel, but also on my podcast, Líderes del Futuro. Para aquellas personas que quieren compartir esta información, pueden compartirla después de mi canal de YouTube y mi podcast, Líderes del Futuro. Thank you. Thank you. Gracias.